তাৰপিছত আজি এইটো মেচিন টেচিন লৈ আনি পেলাই চব অকুপাইড কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু মোৰ বাটা আছে, বাটাও বোলে নাচায়। কিন্তু আগত আমাৰ মানে বাটা দিয়াটো মানে আজি 13 বছৰ হৈছে। 13 বছৰ মোৰ ঘৰ দুৱাৰ আছে, সেই দেখিছে। আজি এইটো মানে ইয়াতে মানে ধৰক 4 লাইন যাব বুলি মানে মই ঘৰ ডিভাইডিং কৰা নাই, মই ফিলিং কৰা আছে চব মাটি। তো সেই গতিকে মানে সেই বস্তুটো তদন্ত কৰি পেলাই মানে আমাক দিব লাগে, সত্যটো লাগে আমাক, অসত্যটো নালাগে। 13 বছৰ হৈছে। 13 বছৰ পাটা ইছ্যু কৰিছিলে তেতিয়াৰ দিনৰ মংগল সিং ডিমুং ছাৰ আছিলে তেতিয়া, মানে কিবা লেণ্ড ইনচাৰ্জ EM আছিলে তেতিয়া। তেতিয়া আমাৰ লগতে CM ছাৰো আছিলে, একেলগে মানে আমি অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে ইয়াতে মানে কিবা মানে বাটাটো মণ্ডলক দিছে আৰু মণ্ডল প্ৰথম মণ্ডল বনোৱাটো কিবা হয়, কিলিং মণ্ডল হয়। কি নাম আছিলে সিহঁতে দৰণেহঁতে গম পাব, কিন্তু কিলিং মণ্ডল বুলি গম পাব, দৰণে গম পাব এইটো কিলিঙৰ আচল নামটো। ইয়াত আমাৰ বাগান আছে, ঘৰ আছে, আপোনালোকে দেখিছে। আকুৰ গছ আছে, এইখিনি আম গছ আছে, দামোল আছে, নাৰিকল গছ আছে, চব আছে। মাটি বাটা থকা পাছত ইমান অন্যায় লৈ কিলে বাৰ বাৰ ঘূৰি আছে এনেকা হলে মনত যদি লেতেৰা থাকে না পিছত দিগদাৰ হ'ব কিন্তু চবৰ কাৰণে। সব সিহঁতে কাম কৰিব আহিছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহকেইটা মানে উইদাউট নটিচ আহিছে, উইদাউট নটিচ। সেইদিনাওতো নটিচ নাই, আজিও নটিচ নাই। সেইটো কাউন্সিলৰ পৰা আহিছে, কয় এবাৰ DC ছাৰে বাইদেউহে পঠাইছে বুলি কয়। নামটো ইয়াতেতো এনেকাতো ক'ব নাজানো, কিন্তু GM আহিছে আৰু মণ্ডল অফিচৰ পৰা ওচৰত যিটো মাটি আছে সিহঁতেটো কম্পেনসেচন পাইছে, পালে সিহঁতে পালে, আৰু এইফালে আগৰ ফালে এইখিনি পালে, চব পালে। আপোনালোকৰ কাৰণে কম্পেনসেচন কিয় দিয়া নাই নাজানো, আমাক মানে কৈছে মিলামিছা কৰিব লাগে। মিলামিছাটো আমি আছো, কি মিলামিছা কৰিব কি কাৰণে মানে কিয় কৰিব নাজানো কেনেকা মিলামিছা কৰোঁ। মিলামিছাৰ কাৰণে আমি আপোনালোক কি কৈ আছে এতিয়া, বৰ্তমান কি কৈ আছে? এতিয়া কৈছে এইটোতো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি, আপুনি এৰি দিয়ক বুলি কৈছে। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি, কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি? নাজানো, ফৰেষ্টৰ মাটি বোলে, সেইটো 3 বিঘা মাটি বুলি কৈছে। কাৰ মাটি কি কৈ নাজানে, আমাৰ মাটি থকা টাইমত ক'ত এগ্ৰিকালচাৰৰ কিবা প্ৰুফ আছে নেকি, কিবা তেনেকুৱা থকা প্ৰুফ? বৰ্তমান কৈছে এগ্ৰিকালচাৰৰ মাটি, গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটি। হয়। তাৰ আগত আপোনালোকৰ পাটা দিছে, ইস্যু কৰিছে। পাটা ইস্যু কৰিছে, পাটা চাওক আপোনালোকে। এইটো আমাৰ বাটা একটা দেখাই দিম এতিয়া আপোনালোকক। মণ্ডল অফিচে দিলে, কাউন্সিলে দিলে, কাউন্সিল অৰ্ডাৰ আছে। ধুনীয়াকৈ মানে এইটো পাতা আমাৰ এইটো খাজানা, খাজানাও দিয়ে, এইটো আপোনালোকে দেখিছে। এইটো হ'ল খলিন ৰোড, সেইটো হ'ল স্কুল বেক চাইড মহিন্দিজো আমাৰ। তাৰপিছত সেইখিনি দুদুলা হাস্তৰ মাটি সিহঁতে পালে। চাওক সিহঁতৰ পটা আছে নেকি? সিহঁতৰ পটা আছে নেকি? সিহঁতৰ পটা আছে। সিহঁতে পটাটো কোনে ইস্যু কৰিছে বোলে? মণ্ডল চব। মণ্ডল নামটো জানে? নাজানো, এনেকাতো আমি বিচাৰিবও নাযাওঁ বেলেগৰ কাৰণে। আমাৰতো হ'ব চিধা বহি এইটো জমাবন্দী নেশ্যনেল হাইৱে পৰা দিয়া মানে মেপ আছিলে। এইটো নেশ্যনেল হাইৱে পৰা মেপ দিয়া। এটা আমাৰ ডাক নম্বৰ আছে 447। আচ্ছা, এইটো বাটা নম্বৰ আছে। আৰু এইটো কাউন্সিল পৰা দিয়া মেপ, এইটো কাউন্সিল পৰা দিয়া নম্বৰ মেপ। তাৰপিছত এইটো ফেক তাক আমাৰ বাটা আণ্ডাৰত সোমাটো। এইটো কালপিটো এইটো মণ্ডলত মানে মই এইটো ফেক তাকটো মই আপোনালোকৰ পাতাটো মানে ফাক হৈ গৈছে বুলি কৈছে। কোনে কৈছে? किलिंग मंडल है। इलेक्शन के लिए ऑर्डर है आप लोग के पास, जो अभी पास में भी है ऑर्डर? हम लोग के पास नहीं है। कैसे होगा? हम लोग को दिखाइए, आप दिखाइए, ऑर्डर दिखा के काम कीजिए ना। आप लोग के पास कोर्ट का ऑर्डर है, थोड़ा आके देखा कोर्ट का ऑर्डर है आप लोग के पास? दिखाइए ना, उसके बाद नहीं डीसी का नहीं, कोर्ट का है कि नहीं? देख लीजिए ना, कोर्ट का है कि नहीं? ऑफिस का देखिए, कोर्ट काम करने का आया तो ऑर्डर दिखाइए हमको। डीसी का ऑर्डर आप लोग को दे दिया गया है। आप लोग किसको देखते दिया? हैं। किसको दिया है? किसको दिया है? व्हाट्सएप में देखा दे क्या दिया दिया? हार्ड कॉपी में दिखाइए। क्या हार्ड कॉपी आप लोग को कहीं से ले लीजिए। हम कहाँ से ले जाएंगे? आप दिखाइए, आप काम करने के लिए आए हैं ना? हमसे आप ऐसे बात नहीं करो। कैसे बात करेंगे? बता रहा है ना आपको, डीसी का ऑर्डर है। दिखाइए ना, दिखाइए। डीसी का इलेक्शन ऑर्डर है।
दिखाइए। बता दिया, से नहीं होता। हमसे नहीं बात करो, मुंह से बोलने से होगा। बता दिया ना डीसी का दिखाइए order ना, है। आपका पास वो डीसी का जब ऑर्डर है कागज तो है आप वो ऑर्डर दिखाइए। देखिए ना, वो डीसी दिखाइए ऑफिस ना, से आपके पास दिखाइए। आप डीसी ऑफिस से ले लीजिए ऑर्डर। नहीं हम लोग क्यों जाए, आप यहाँ पे फील्ड में आए हैं ना, आपके पास होना चाहिए, हार्ड कॉपी होना चाहिए ना। आप यहाँ पे ऑर्डर आप दूसरे से पूछिए, क्यों पूछा? आप लोग का यहाँ पे काम करने के लिए आए काम ही हैं। मत करो तब तो। हाँ। कब मत काम ही करो मत करो। आप लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट कागज आप ऐसे लोग कैसे? जबरदस्ती बात करने से नहीं हम लोग फायदा आपसे नहीं है। जबरदस्ती, हाँ, हम लोग हाँ। बिना आपसे डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि वो दिखा दीजिए, आप दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग आपको पूछ रहे हैं। बिना डॉक्यूमेंट के ऑर्डर काम आप करने लोग की के भी पास जरूरत में नहीं हम लोग के पास नहीं है, नहीं हाँ, है। डीसी हम लोग के पास ऑफिस नहीं का है। जो ऑर्डर है, आपका पास अभी आपके हमारे पास हार्ड पास ऐसे कॉपी। थोड़ी पॉकेट में ऑर्डर है। बिना ऑर्डर लिए काम करने आप का है। आपके ऑर्डर पास तो देखो। फाइल होगा ना, आपके पास तो कागज होगा ना। विदाउट कागज तो आप तो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। दादागिरी से हाँ तो काम ऑर्डर है ना। अब क्या जबरदस्ती दादागिरी, है। आप मीडिया का आदमी होकर ऐसी बात करते नहीं आप जबरदस्ती यहाँ पे काम करने के लिए क्या आए हैं। दादागिरी का बात हाँ ये तो दादागिरी हो जाएगा। आपके पास दादागिरी कागज बोल रहे नहीं है तो हैं, दादागिरी बोलते हैं। बिना कागज से आए हो। लेके आके काम करेगा यहाँ पे। कागज है ना, दिखाओ ना अभी, दिखाइए। कागज से दिखाओ। हमारे पास नहीं है तो देखो दिखाइए, ना। दिखाइए। किसके पास खोज है? लो, खोज लो। कहाँ से खोजेगा? कहाँ से खोजेंगे? हम लोग का काम नहीं, आपका आप काम काम है। करने के लिए आए हैं, आप दिखाइए। आपका काम है तो आप खोजिए ना। हम लोग का काम नहीं है, आपका काम होना है। चाहिए ना आपके पास। आपके पास आपको अगर है, जो आप चीज़ जेन्युइन चाहिए, आप बोलिए है, ना। आप जेन्युइन है तो आप दिखाइए ना। हमसे नहीं बात करो। आपके पास हो मतलब गया, हो कागज ही गया, नहीं हो है। काम मत करो नहीं तो। काम मत करो नहीं। हाँ कागज नहीं है, बिना काम मत कागज करो। का क्यों काम? মৌলিক আনিছি না কিন্তু এইটো পাৰ্ট যে আছে নহয় স্যাৰ এফএলটো ইকুৰানি মানে চালি মানে লাষ্ট পাৰ্ট এটা ষ্টেপ আৰু এইটো জেগাটো ইকুৰানি আনিছি এইটো পটাটো আমাৰ কাউন্সিলে কৈছে বা ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট কৈছে এইটো পটাটো ইয়াৰ নহয় বেলেগ জেগাত ক'ত আছে নহ'লে এই জেগাটো ক'ত আছে? জেগাটো আমিতো কেনেকৈ ক'ব পাৰিম নহয় এইটো পটাটো লোকেশ্যন আমাক ক'ব লাগিব লোকেশ্যন নহয় বুলি ক'লে এতিয়া TATD ওলাইছে অলৰেডি ক্লিয়াৰ মানে পাট্টাখন এনে জেনুইন নে অৰ্থাৎ জেনুইন কিন্তু মানে এইটো জেগা নহয় লোকেশ্যন ইয়াত নহয় এইটোহে কৈ আছে মানে ইমান ক'ব স্কেচ মেপটো কাউন্সিলে দিছে ছাৰ। এইটো মই বনাই লোৱা নাই নেকি এইটো গেজেট নটিফিকেশ্যন ওলাইছে। কেতিয়া মানে ইয়াত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে? ইয়াত আছে 1044 আৰু সেইটো মতে আজি ইভিকশ্যন বুলি আমাৰ কাউন্সিল অথৰিটি আমাৰ ইয়ালৈ পঠাইছে। সেইটো আৰু কথাটো। তাৰপাছত সেইটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱে নটিফিকেশ্যন ক্লিয়াৰলি দি আছে SO 1044E। সেইটো মতে কাউন্সিল অথৰিটিয়ে আমাৰ ছিনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰীসকলে আমি কালা ছেক্ৰেটাৰী হৈহে আমাৰ ইয়ালৈ পঠাইছে ইভিকশ্যন কৰিবলৈ। যোনটো মাটিৰ লেণ্ডৰ অনাৰ হয়। তেখেতৰ হাততো স্কেচ মেপ লগতে কালাৰ পৰা এনেকুৱা কাগজ পতি আছে, সেইটো মানে কি ভুৱা হয় নেকি? নহয় সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে আকৌ কাউন্সিলৈ মানে যাব পাৰিব। মানে কাউন্সিলে ভুৱা নথি পত্ৰ প্ৰদান কৰি নহয় সেইটো নকৰে। আপুনি সেইটো কোৱা হিচাপত এইটো নহয় সেইটোতো কোৰ্ট আপোনালোকৰ হাতত যোনটো ডকুমেণ্টছ আছে সেইটো অৰিজিনেল হয় আৰু যোনটো মালিকৰ হাতত আছে সেইটো হ'ল ভুৱা। ইয়াৰ বাবে মোৰ একো কমেণ্ট নকৰোঁ। সেইটো দৰকাৰ পৰিলে আপোনাৰ কোৰ্ট যাব আপোনালোকে পাৰে। ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় 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 তেখেতসকলেতো ৰেভিনিউ দি আছিলে, হয় খাজানা দি আছিলে। সেইটো নো কমেণ্ট। মই সেইটো আপোনালোকে মানে একোৱে নাজানে, খালি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন যিটো আপোনালোকে সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো নটিফিকেশ্যন দিয়া আছে সেইটো মতে আমি আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ। মাত্ৰতে খালি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো হ'ব নথি পত্ৰ সেইটো হিচাপতে হ'ব আপোনালোকে কথা কৈ আছে, সেইটো মোৰ আৰু বেছি কমেণ্ট নকৰিম। একোৱে নাই মোৰ একো ধৰাইছোঁ মানে কৰি পেলাই মানে আমাৰ কিবাটো আমাৰ মাটিটো মানে অকুপাইড কৰিব বিচাৰিছে। নাজানো তাহাঁতৰ পৰা এতিয়া কাউন্সিল পৰা আহিছে, DC অফিচৰ পৰা পঠাইছে, বাইদেউ পঠাইছে, DC বাইদেউ পঠাইছে বুলি কৈছে। এতিয়া উপায় নাই, ফোন কৰি আছে, 10 বাৰ ফোন কৰি আছে মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰক, মানে কিবা DC বাইদেৱে ভাঙাব লাগে। একো মানে মোৰ মাটিত মানে এতিয়া মানে ইকুৰানি কৰাই দিলে। হা এতিয়া ইকুৰানি NC বোলে ক'ত ইকুৰানি NC ক'ত মানে এনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি আছে, এগ্ৰিকালচাৰ মাটি আছে, ইয়াতে তেনেকুৱা নাই। তো এতিয়া কি কৰিব লাগে মানে আপোনালোকে কওক, এনেকুৱা অন্যায় কৰিলে কি হ'ব? আমিতো কৈছিলে মানে এইটো মাটিটো একদম এৰিব নোৱাৰে, কেনেকৈ এৰিম? এতিয়া আমালোকে বুজা নাই বুলি কৈছে। মোৰ মাটিৰ ওপৰত মানে এতিয়া অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে, কেনেকৈ কিবা অন্যায় কৰাটো বহুত আছে। এনেকৈ মই লাইন দেখাই দিম, একদম এৰিগেশ্যন মাটিৰ পৰা লৈ পেলাই এইখিনি যিমান মানে এছমালি কৰি পেলাই ডিমাচা মানুহৰ মাটিৰ যিমান মানে কাৰ্বি মানুহৰ মাটি এছমালি কৰি পেলাই খোৱা বহুত আছে তেনেকুৱা লাইনত দুখীয়া মানুহ। এতিয়া লাষ্টত গৈ থৈ এইখিনি হৈ পেলাই 3 বছৰ পাছত এতিয়া লাষ্ট সময়ত এটা মোৰ মাটিটো অকুপাইড কৰিব আহিছে। আৰু জোৰ জবৰদস্তি মানে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে, জোৰ জবৰদস্তি কৰি আছে। মই কৈছোঁ 3 দিনমান টাইম ল, 3 দিন পাছত মানে কাউন্সিলত হ'লেও অকণমান আলোচনা কৰি পেলাই কেনেকৈ কি অৰ্ডাৰ হৈছে এইটো আলোচনা কৰিম বুলি নামানে বুলি। এতিয়া DC বাইদেউ ফোন কৰি আছে মানে এফেকশ্যন কৰিব লাগে। কমচে কম আহি পেলাই চাব লাগে, DC বাইদেউ আহি পেলাই যে কিবাটো কেনেকৈ হৈ আছে। সিহঁতে নিজে মাটি কাঢ়িব হৈ আছে আমাৰ সেই খৰচৰ এৰিগেশ্যন মাটি।
আৰু তাত সেই কিবাও মানে ধৰক আমাৰ কি বুলি আইবিৰ আইবিৰ মাটিকেইটাও কম্পেনচেশ্যন লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত ফৰেষ্ট অফিচত এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি ঘৰ বনাই আছে। ফৰেষ্ট অফিচ কোৱাৰ্টাৰ ভাঙাই পেলাই পেট্ৰল পাম্প ওচৰত। PWD কম্পেনচেশ্যনটো কোনে লৈছে? হা? PWDৰ যে ৰাস্তাটো বুলি কৈছে কম্পেনচেশ্যনটো কোনে লৈছে পইচাটো? এতিয়া যে আপুনি এইটো কিবা আইবিৰ এইটো দেখিলে মানে তাত মানে মেপটো চালে গম পাই যায়। নাই পইচাটো কোনে ল'লে বোলে? এইটোতো নাজানো, কিন্তু মাটিটো কৈছে কিবাৰ PWD আইবিৰ, কিন্তু পইচা কোনে লৈছে সেইটো নাজানো। বহুত মানে এনেকুৱা অন্যায় অত্যাচাৰ আৰু সব মানে এইটো। इविक्शन के लिए ऑर्डर है आप लोग के पास जो अभी यहाँ पे? पास में भी है ऑर्डर। हम लोग के पास नहीं है। हम लोग को दिखाइए, हम लोग को दिखाइए। आप दिखाइए, ऑर्डर दिखा के काम कीजिए ना। आप लोग का पास कोर्ट का ऑर्डर है? थोड़ा आके देखा कोर्ट का ऑर्डर है आप लोग के पास? दिखाइए ना, उसके डीसी के नहीं, डीसी के नहीं, कोर्ट का है कि आप लोग नहीं? देख लीजिए ना, आप कोर्ट का है कि नहीं है? ऑफिस का देखिए। कोर्ट काम से है करने कि का नहीं? आया तो ऑर्डर दिखाइए हमको। डीसी का ऑर्डर आप लोग को दे दिया गया है, आप लोग किसको देखते दिया? हैं। किसको दिया है? कहाँ है? किसको दिया है? व्हाट्सएप में देखा दे किसको दिया? क्या? कौन सा? हार्ड कॉपी में दिखाइए। क्या हार्ड कॉपी आप लोग को कहीं से ले लीजिए। हम कहाँ से ले जाएगा? आप दिखाइए, आप काम करने के लिए आए हैं ना? हमसे आप ऐसे बात नहीं करो। कैसे बात करेंगे? बता रहा है ना आपको, डीसी का ऑर्डर है। दिखाइए ना, दिखाइए, डीसी का इलेक्शन ऑर्डर है, दिखाइए। बता दिया। हमसे नहीं बात करो, मुंह से बोलने से होगा। बता दिया ना, डीसी का दिखाइए ना, आपका पास वो डीसी का जब ऑर्डर है तो कागज है वो ऑर्डर देखिए ना, वो डीसी दिखाइए ना, आपके पास दिखाइए। आप डीसी ऑफिस से ले लीजिए ऑर्डर। नहीं हम लोग क्यों जाए? आप यहाँ पे फील्ड में आए हैं ना, आपके पास होना चाहिए, हार्ड कॉपी होना चाहिए ना। आप यहाँ पे ऑर्डर आप दूसरे से पूछिए क्यों पूछा? आप लोग का यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं ना? मत करो तब। आप लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट कागज आप लोग कैसे? जबरदस्ती बात करने से नहीं, हम लोग आपसे जबरदस्ती, हम लोग आपसे बिना डॉक्यूमेंट्स के काम डॉक्यूमेंट्स करने मांग की रहे हैं कि वो जरूरत दिखा नहीं है। दीजिए। आप दिखा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग आपको पूछ रहे हैं। बिना डॉक्यूमेंट ऑर्डर आप लोग के पास में नहीं, हम लोग के पास नहीं है, नहीं हाँ, है। हम लोग के पास डीसी नहीं ऑफिस है। का जो ऑर्डर है, आपके पास अभी आपके हमारे पास हार्ड पास ऐसे कॉपी थोड़ी पॉकेट में ऑर्डर है। बिना ऑर्डर लिए काम करना है। आपके पास तो फाइल होगा ना, आपके पास तो कागज होगा ना। विदाउट कागज तो आप तो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। दादागिरी से हाँ, तो काम ऑर्डर है ना। अब क्या जबरदस्ती दादागिरी? है। आप मीडिया का आदमी होकर ऐसी बात करते नहीं, आप जबरदस्ती यहाँ पे काम करने के लिए क्या आए। दादागिरी का बात हाँ, ये तो दादागिरी हो जाएगा। आपके पास कागज नहीं है तो दादागिरी बोलते हैं। बिना कागज से आए लेके आके काम करेगा यहाँ पे। कागज है ना, दिखाइए ना अभी, दिखाइए। कागज तो दिखाओ। हमारे पास नहीं है तो देखो दिखाइए। ना। किसके पास खोज है? लो, खोज लो। कहाँ से खोजेगा? कहाँ से खोजेंगे? हम लोग का काम नहीं, आपका आप काम काम है। करने के लिए आए हैं, आप दिखाइए। आपका काम है तो आप खोजिए ना। हम लोग का काम नहीं है, आपका काम होना है। चाहिए ना आपके पास। आपके पास आपको अगर है, जो आप चीज़ जेन्युइन चाहिए, आप ढूंढिए है, ना। आप जेन्युइन है तो आप दिखाइए ना। हमसे नहीं बात करो। आपके पास हो मतलब गया, कागज ही हो नहीं गया। है। काम मत करो नहीं तो। काम मत करो नहीं। हाँ। कागज नहीं है, बिना कागज का क्यों काम? বাইদেউ তেখেতে আপোনাক কি কৈছে? মিডিয়াক পুৰা খোলাকে কৈ দিব। আপোনালোকে কওক। যদি এইটো মাটি স্যার কি বুলি আজি কি ব্লক হা? ব্লকটো কি হয় লম্বাজাও এইটো লুম্বাজাও নহয়, ধনশ্ৰী। আমাৰতো এইটো ধনশ্ৰী নহয় ব্লকটো ব্লকটো লুম্বাজাও। যদি চামেলাংশ বুলি কৈ দিয়ে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি মানিবই লাগিব। তো এইখিনি ৰুট ওলোৱাটো আপোনালোকে এইখিনিয়ে ওলাই আছে বুলি মানি ল'ব লাগিব। এনেকুৱা হৈ গ'ল, ৰুটটো এইখিনি ওলাই আছে, সূৰ্যটো এইখিনিয়ে সূৰ্য ওলাই আছে ক'লেও মানি ল'ব লাগিব। এনেকুৱা নিচিনা হ'ল। পাৱাৰটো এইটোৱে আৰু। সেইটোৱে হ'ল। মণ্ডলক হুটক, মণ্ডলক মাতি পেলাই হুটক, এইটো ডুপ্লিকেট না অৰিজিনেল পাতাটো হুটক, ইয়াতে লৈ আনি পেলাই মোৰ পাতাটো ডুপ্লিকেট এতিয়া কাইণ্ডলি আপুনি মই ফালি দিম আৰু মোৰ পাতাকেইটা ফালি দিম। এতিয়া লাভ নাই না, ইয়াতে দেখাই দিয়ক মণ্ডলকেইটাই কওক, যদি এইটো ডুপ্লিকেট পাতা আছে বুলি ক'লে মানে মই ফালি দিম আৰু। এনেকা জোৰ জবৰদস্তি মানে এনেকা আনাটো বেয়া হৈছে। এইটো उम्र कितना है? आप वो लोग को भेजिए मत, वो लोग को भेजिए मत। नहीं, वो लोग का एंगेज कौन किया था? कौन लगाया काम में? इतने छोटे छोटे लड़का लोग है तो अभी पढ़ने का उम्र है ना, मैट्रिक भी पास नहीं किया होगा 16 साल होने से। तो आपका घर में लड़का है ना, आपका खुद में भी लड़का है ना, शादीशुदा है तो आप भी, आपको पता है ना लड़का लोग ऐसे काम में लगाना नहीं चाहिए था। फोर्स लेबर बोलते हैं इसको, जबरदस्ती काम में लगाना। ये लोग को पता नहीं है काम करना कि नहीं करना। चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर अंडर 18 है। नहीं, कौन लगाया वो लोग को काम? कौन लगा? आप लोग का सेक्शन कितना है? ये सेक्शन कौन सा है? रास्ता का ये रास्ता 120 नहीं सेक्शन कितना सेक्शन है ये? सेक्शन 5, 6, 7 सेक्शन 6 है ना। सेक्शन 6 में आप लोग का मैनेजर कौन है? ये सेक्शन का आप लोग का मैनेजर कौन है? हाँ, मैनेजर कंपनी का मैनेजर कौन है यहाँ में? कौन है? नाम क्या है उनका? नाम क्या है बताइए तो। नहीं, उनका नाम बताइए ना। आपको मैनेजर का नाम आपको तो मालूम होगा ना, मालूम होगा ना, मालिक का नाम तो मालूम मैनेजर का होगा। नाम आप तो जॉइन हो गए। इतने छोटे छोटे लोग हम लोग काम में लगा दिया। चाइल्ड लेबर लगा के रखा हुआ है।
কোম্পানী গণ্ডগোল आपका नाम बताइए तो आपका नाम क्या है? हाँ हाँ क्या क्या आपका नाम काजी सिंह। आपको कितने दिन हुआ है हमें काम हुआ ये सेक्शन 6 में? 4-5 दिन हुआ। इनसे पहले आप कहाँ में काम किए थे? यहाँ में काम करने से पहले गुजरात में। वहाँ में तो लड़का लोगों को काम नहीं लगाता होगा। आपको पता नहीं था कि ये लड़का लोग हमें काम लगा रहा है बोल के? नहीं, ये बच्चा लोग को हमें काम करवा रहा है बोल के आपको पता नहीं था क्या? नहीं सर, हमारा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का, हम तो कंपनी लेती नहीं है कोई। कॉन्टेक्ट कौन दिया आप लोग को? बच्चा कौन दिया कॉन्टेक्ट में? আজি আপোনালোকে যোনটো ইভেকশ্যন কৰিব আহিছে যাৰ মাটি এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ মাটি মালিকে তেখেতৰ নামৰ বুলি কৈ আছে। এইটো কেতিয়াৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড হৈছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা তেখেতক এইটো মাটি পাতাত ইছ্যু কৰা হৈছে? সেইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে, গেজেট নটিফিকেশ্যন ওলাইছে। কেতিয়া মানে এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট? ইয়াত আছে 1044 আৰু সেইটো মতে আজি ইভিকশ্যন বুলি আমাৰ কাউন্সিল অথৰিটি আমাৰ ইয়ালৈ পঠাইছে। সেইটো কথাটো তাৰপাছত সেইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰোড এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱে নটিফিকেশ্যন ক্লিয়াৰলি দি আছে SO 1044E। সেইটো মতে কাউন্সিল অথৰিটিয়ে আমাৰ ছিনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰীসকলে আমি কালা ছেক্ৰেটাৰী হৈহে আমাৰ ইয়ালৈ পঠাইছে ইভিকশ্যন কৰিবলৈ। যোনটো মাটিৰ লেণ্ডৰ অনাৰ তেখেতৰ হাততো স্কেচ মেপ লগতে কালাৰ পৰা এনেকুৱা কাগজ পতি আছে, এইটো মানে কি ভুৱা হয় নেকি? মানে সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে আকৌ কাউন্সিললৈ মানে যাব পাৰিব। মানে কাউন্সিলে ভুৱা নথি পত্ৰ প্ৰদান কৰি আছে? সেইটো নকৰে, আপুনি কোৱা হিচাপত এইটো সেইটোতো কোৰ্ট, সেইটো আপোনালোকৰ হাতত যোনটো ডকুমেণ্টছ আছে সেইটো অৰিজিনেল হয় আৰু যোনটো মালিকৰ হাতত আছে সেইটো হ'ল ভুৱা? ইয়াৰ বাবে মই একো কমেণ্ট নকৰোঁ। সেইটো দৰকাৰ পৰিলে আপোনাৰ কোৰ্ট। আপোনালোকে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় ন? হয়। তেখেতসকলেতো ৰেভিনিউ দি আছিলে, খাজানা দি আছিলে। সেইটো নকমে মই। সেইটো আপোনালোকে মানে একোৱেই নাজানে, খালি কাগজৰ ভিত্তিত আপোনালোকে কথা কৈ আছে? গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো নটিফিকেশ্যন দিয়া আছে সেইটো মতে আমি আজি মাত্ৰতে খালি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো নথি পত্ৰ সেইটো হিচাপতে আপোনালোকে কথা কৈ আছে? সেইটো মোৰ আৰু বেছি কমেণ্ট নকৰোঁ। একোৱেই নাই মোৰ একো কথা আছে মানে বাছ কাগজ। Solusi hai kamu kiri lah. Bisa
Maya ko jebol sa hindi mati. Wala, itu salah saya udah mati. Nih, ini sih